Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. 4 od 10 građana Srbije veruje da siva ekonomija suštinski nema negativnih uticaja na život običnih građana i ono mu stvari govori koliko su važne kampanje kojima ćemo podsjećati građane na to šta su negativni efekti sive ekonomije i da se to mora raditi u kontinuitetu da bi razumeli posledice i njihovog angažmana u sivoj ekonomiji. Stvari koje ne razumemo i o kojima ne znamo dovoljno često nas dovode u neprijatnu situaciju u kojoj ne znamo kako da se ponašamo. Jer ne znamo o čemu se radi, pa nas čak i plaši. Zbog nelagodnosti koju osjećamo, ovakve situacije pokušavamo da izbegnemo. Račune zbog svog neznanja najčešće plaćaju pojedinci, što je opet njihov izbor. Ali kada taj ceh plaća društvo, onda moramo nešto da uradimo kako bi se stvari razjasnile i shvatile. U biti čoveka je da ukoliko se javi neznanje, javlja se strah. A čim imamo taj osjećaj straha, onda želimo da pobegnemo. Isto može da se preslika i na poreze. Tako da onda imamo situaciju da mi generalno kao društvo se plašimo poreza i na sve načine nastojimo da ga izbegnemo, odnosno da ga ne platimo. Krajem 2015. godine Srbija je donela nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, čiji se bitan deo odnosi na edukaciju i motivaciono delovanje društva i države, kako na sadašnje, tako i na buduće poreske obveznike. Pa da vidimo šta građani znaju o porezima. Znate li gde odlazi uopšte novac od poreza? Gde bi trebalo da ode? U državnu kasu, koliko ja znam. A na što bi trebalo da se troši? Mislim da ne idu dovoljno u instituciju koje bi trebalo, zato što vidimo u kakvom su nam stanju bolnice, vidimo u kakvom su nam stanju prosveta i ostalo. Na što bi ja ložio? Prvo zdravstvo i obrazovanje. Pa to je valjda na vladi da odredi budžet za takve stvari. Šta bi uradili kada vam ne bi dali fiskalni račun? Pa, pozovem tržišnu inspekciju, to bi uradio. Jer onda taj novac ne ide u državnu kasu, već u njihov džep. Ako većina plaća porez i izdaje fiskalne račune, onda bi trebalo svi toga da se pridržavaju. Da li insistirate u prodavnici na tome da dobijete fiskalni račun? Ja konkretno nikad, skoro nikad. Rezultati sprovedene ankete u ovom serijalu upravo upućuju na činjenicu da se o porezima ne zna dovoljno. Na primer, građanska dužnost svakog punoletnog građana bi trebalo da bude da ukoliko uoči neke nepravilnosti, to i prijavi nadležnim institucijama. Ili pak ukoliko ne dobije fiskalni račun, da to prijavi poreskoj upravi. A šta stručnjaci kažu o tome? Istrajna kampanja i istrajne reforme u borbi protiv sive ekonomije mogu u periodu od 3 do 4 godine dati povećanje od oko 400 miliona evra veće poreske naplate nego što trenutno imamo. U borbi protiv sive ekonomije veoma je važna svest građana. Poreska uprava takođe na dugoročne staze računa na svest građana i građani su ti koji moraju da shvate da je potrebno plaćati porez. To je nešto što moramo možda malo više da uložimo energije, jer i sa jedne strane državne institucije, sa druge strane, ali i mi kao asocijacije, kroz neke kampanje i kroz neke naše napore da menjamo svest. I edukacija, i, dakle, prevencija. Dakle, što više budemo znali i što se više budemo trudili i mi sami, i država, i društvo, to će nam i biti bolje. Jer vrtići, škole, penzije, putevi, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i mnogi drugi kojih se uglavnom setimo tek onda kada nam zatrebaju, svi su oni za svoj rad plaćeni iz budžeta koji svi mi svakodnevno stvaramo. Jer tek kada svi doprinesemo, onda s punim pravom možemo od države da očekujemo nešto za uzvrat. Novi put, novi park, novog nastavnika ili seoskog učitelja. Kad to shvatimo, sigurno će upaliti.